Hello, hello. Okay guys, so ingani kadaghan ng tao karon diri sa gym no. So mo niyang okay, so shoutout. Kene shoutout. Sikaw sa ninanggaw. Ay, katag ay ko ni magas ko. Sige, ikaw bangilay ko na jay. Okay guys, so ingani kadaghan ng tao karon diri sa gawas. So grabe. Punta sa backstage ah. Okay, so at the backstage balik kay pero at least video nya tulad sa bala. Grabe driver, gagalian ang kayo driver eh. Grabe daghanag tao karon ay. Daghang tao nagpila karon. Okay. Pila. Daghan na oy. Na si Mayang Lagan. Siyempre si Doc. Karon pa mi for how many years karon pa mi nagkita balik ni Doc. No, so wow kabalo nga ingana na di kagwapa karon Doc. So salamat kay maglibre si Doc og shawarma. Doc, ano ito last Doc? May last. Ito si Mayang Lagan, ma'am? Ma'am, kanang lami gyud niya siya. For the first time jud ko makatilawan na ba? Ano ba? So pila ka bukong i-order? Okay guys, so syempre bossing! Kumusta ang buhay, bossing? Okay guys, so syempre na si L24 ug si Taralaag. Syempre ikaw? Kini Taralaag, Tara uli. Yamad. Okay guys, so syempre musulod na mi. Dire may muwagin nila ma'am. Okay, so syempre shoutout sa ato ang mga pulis karon nga nag-duty. Okay, so shoutout ninyo. Okay guys, so syempre tara, sulod na ta. Wala. Grabe bay. Naghanag tao eh. Di asang lingkuranan. Pumunta na. Ay! Kaya si Mama. Ay, si Ma'am. Hi ma'am. Ma'am, mga vlogger si Ma'am. Hi ma'am. Hi Ma'am. Dre ma'am. Hi ma'am. Hi ma'am. Thank you ma'am sa invite. Okay, so tara. Dre, anong to basit? Ijan ka man kanilang sa kaito siya na. Hello sir. Hello, shoutout. Shoutout niyo sir. Hello sir, shoutout sir. Ang pamunta na asa atong yung kurana na niyo. Mag-vlogger ako dito. What's up guys? Kulurom ka nga vlogger. Okay guys, so ipangita na mo sa aming lingkuranan namin, no? Ambot lang, asa si Abel. Ito si Abel dito. Local government unit. Hello ma'am. Hello ma'am, shoutout ma'am. Shoutout. Hi ma'am, shoutout. Hello ma'am. Dili ra man kamo mga gukat dere, no? Dili ra kamo magugot. Okay, so thank you. Hello ma'am, shoutout. Tagalabangan. Grabe na, nabot gud ko dire. Ha? Followers. Okay, bag-spotted. Ay ma'am. Uy. Ay, mo din ni katong pani Dinas prankster Kim Chu ng Dinas. Murag ka remember ko. Uy. Ma'am, spotted di ka ma'am kay para ni mag-viral. Kauyab na gyud ka. Sir, sukran. Thank you. Hi ma'am, shoutout ma'am. Hello po. Ma'am, unsa mo nga department? Ay? Kuan? RHU. Kamo, so shoutout ninyo ma'am. Hello po, hello. Hi ma'am, shoutout ma'am. Ma'am, unsa mo nga department?
SK. Shout out. Shout out. Okay guys, so siyempre gipaling ko na naman si Doc. Si Doc ang atawaan ko, Andre, representative. Kay nakaporma kay si Doc. Grabe Doc, oh. Hello Doc. Hello, so dagang kayong tao karon, dagang kayong tao, grabe. So hello, shout out. Hello. Shout out ma'am. Taga sa ma'am, taga diri ra mo. Unsa nga barangay? Barangay Nangka. So namoy mga representative dira no. Kandidata. So, no. Okay, so shout out ninyo, shout out. Let's go, let's go. Let's go, lobat. Ayay. Ay. Nganong pretty man kay kakaron? Ay dapat lang kada. Kinsa ganito si TG Marquez. Di- Ay, Marquez. Oy, grabe. Kanawa lagi pangasa lagi abi ko gindi kamingan. TJ Martes. Ay, dili. Si TG Manotok na dira. Ano sige? Oh. And to complete our board of judges for tonight, she was also to win the 24 in the Sweden competition. Our SP member. Congratulations.